ईरान और पाकिस्तान में इंतहाई खौफनाक किस्म के हमले हुए हैं। ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा हमला होता है, करमान में हमला होता है, और पाकिस्तान में आज सुबह सवेरे ही ये खबर सामने आई कि शुमाली वजीरिस्तान में एक इंतहाई बड़ा हमला हुआ है। असल खबर ये नहीं है कि यह हमला हुआ है, असल खबर ये है और असल सवाल भी ये है कि ये हमले एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं और काबुल पर आने वाले दिनों में घेरा मजीद तंग होने जा रहा है। इन तमाम चीजों को आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 19 दिसंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले ईरान की जो सूरत हाल है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि ईरान के अंदर इस महीने के अंदर हुआ क्या है एग्जैक्टली, और ये उन इलाकों के अंदर हुआ है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल हैं। बताया यह जा रहा है कि ईरान के जनूब मशरिक में खासतौर पर सिस्तान और बलूचिस्तान में 10 दिसंबर को एक अफसोसनाक वाकया होता है जहां दहशतगर्दों की तरफ से घात लगाकर ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया जाता है और तकरीबन 3 के करीब जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो इसके अंदर शहीद हो जाते हैं। बाद में ईरान की तरफ से सरकारी जो आदाद शुमार आते हैं उनसे ये मालूम होता है कि ये 3 नहीं बल्कि 4 शहादतें रिपोर्ट हुई हैं। फिर एक और जो वाकया है किरमान के इलाके फहरज चेक पोस्ट है और यहाँ पर दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया जाता है, और इसमें बताया जाता है कि दहशतगर्दों की तरफ से जो दावा किया गया कि हमने ईरान के 27 सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाया है और वो इसके अंदर शहीद हुए हैं। जबकि ईरान की मैं सरकारी सतह के ऊपर बयान देख रहा था, उसके अंदर जो फहरज चेक पोस्ट है उससे मुतालिक बताया गया कि 27 का जो नंबर है वो गलत बयान किया जा रहा है दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से। असल जो नंबर है वो 3 ईरान के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं, और जबकि एक राहगीर इसके अंदर शहीद हुआ है। तो मजमूई तौर के ऊपर यहाँ भी जो आपको नंबर मिलता है 4 का, या कुछ जगहों पर 5 का नंबर रिपोर्ट हो रहा है। दहशतगर्दों की भी हलाकत की तस्दीक तो हुई है, लेकिन अलबत्ता सरकारी सतह के ऊपर कोई नंबर नहीं है। अब ये बात की जिम्मेदारी किसकी तरफ से कबूल की गई है, जिम्मेदारी के हवाले से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। ईरान इंटरनेशनल की बात करें तो ये मीडिया आउटलेट ये बता रहा है कि ईरान के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो सरहद से मुत्तसिल इलाके हैं, सिस्तान और बलूचिस्तान की बात करें या करमान की बात करें, यहाँ पर जो पुराने जो तंजीमें यहाँ पर मौजूद थी बलोच अस्कर पसंद, उन्होंने मुख्तलिफ जमातों का दोबारा से एक नया इत्तेहाद बनाकर और उसके अंदर एक मजहबी फैक्टर को भी डालकर मिलकर एक ऐसी तंजीम बनाई है, और अब ये तंजीम जो है ये दोबारा ईरान के इन एरियाज के अंदर एक्टिव होती हुई आपको नजर आती है, और यही वाकयात ज्यादातर कर रहे हैं। अब इसके साथ पाकिस्तान की मैं सूरत हाल आपके सामने रखता हूँ कि पाकिस्तान में आज सुबह एग्जैक्टली क्या हुआ है, उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि इनके तमाम के जो कनेक्शन है वो काबुल में जाकर कैसे मिलते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा क्या बात कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान में शुमाली वज़ीरिस्तान में आज सुबह सवेरे ही ये खबर सामने आती है। मैं जो बीबीसी इसको जो रिपोर्ट कर रहा है वो मिनोअन में आपके सामने रख देता हूँ। बीबीसी उर्दू के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर बारूदी मवाद से लेस गाड़ी के जरिए हमला किया जाता है। इस हमले में जानी नुकसान की भी इतलात मौसूल हो रही है। ये धमाका मीरान शाह दत्ता खेर रोड पर बोया के मकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस के कले पर किया गया है। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बारूद से भरी हुई गाड़ी को कले की दीवार से टकराया गया है, जिससे जोरदार धमाका हुआ है। इस हमले के बाद इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया। ऐसी इतलात हैं कि हमलावरों की तादाद 5 थी, जिनमें एक खुदकुश हमलावर भी शामिल था। जराये का कहना है कि सिक्योरिटी कैंप पर खुदकुश हमले के बाद चारों हमलावरों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन कैंप में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने हमले को नाकाम बनाया और कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश करने वाले हमलावरों को हलाक भी कर दिया। इस हमले में 4 सिक्योरिटी एहलकारों के जख्मी होने की इतलात है। इस बारे में अब तक फौज के ताल्लुकात आमा के शोबे ISPR की जानिब से कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया गया। सिविल अस्पताल मीरान शाह के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद आसिफ ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में अब तक कोई जख्मी या लाशें नहीं लाई गई हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये उस वक्त की जो ताज़ा तरीन खबर है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें बताया गया कि धमाका, मकामी लोग ये बता रहे हैं कि धमाका इतनी शिद्दत के साथ था कि इसकी जो आवाजें हैं वो 20 से 25 किलोमीटर तक दूर दूर तक सुनाई दी गई हैं। इस हद तक बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया है। अब इसके अंदर ये पैटर्न है शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि ऐसे जो वाकयात हैं कि गाड़ी जो बारूद से भरी हुई होती है उन्हें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर टकराने का ये जो पैटर्न है ये आपको बहुत तेजी के साथ नजर आता है। पेशावर में जो FC के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया वहां भी ये पैटर्न था, बलूचिस्तान के अंदर भी यही पैटर्न अपनाया गया,
اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ وانا کیڈٹ کالج کے اندر بھی کچھ اسی طرح کا پیٹرن اپنایا گیا، اور اب یہاں بھی جو سیکیورٹی فورسز کا جو قلعہ ہے، کیمپ ہے، وہاں پر بھی اسی قسم کا جو پیٹرن ہے یہ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ان علاقوں کے آس پاس بھی 2 بڑے دہشت گردانہ واقعات ہوئے تھے۔ اس کے اندر کیا بتایا گیا ہے، اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ میر علی کے علاقے حسو خیل کے قریب منگل کی صبح نامعلوم افراد نے سیکیورٹی فورسز کی کانوائی پر حملہ بھی کیا تھا، جس کے بعد دونوں جانب سے جھڑپ بھی شروع ہوئی اور شدید فائرنگ اور دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی تھی۔ اس میں سیکیورٹی فورسز اور عسکری پسندوں کی کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی تھی، لیکن اس میں 2 عام شہری، ایک بزرگ اور ایک 10 سالہ بچی کی جان چلی گئی تھی، جبکہ 5 افراد بھی زخمی ہوئے تھے۔ اس علاقے میں اب بھی حالات کشیدہ ہیں، اور چند روز پہلے میران شاہ کے اسسٹنٹ کمشنر شاہ ولی خان کو ان کے عملے کے ہمراہ اس وقت نشانہ بنایا گیا تھا جب وہ بنو میں عدالت میں ایک کیس کی سماعت کے لیے جا رہے تھے۔ ان پر حملہ ضلع بنو کی حدود میں ہوا تھا۔ تو یہ میران شاہ اور شمالی وزیرستان کی صورتحال ہے جو اس وقت آپ کو بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور اب جو تازہ ترین جو واقعہ ہوا ہے، اس میں کچھ جگہوں کے پر میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ تقریباً 3 گھنٹے تک دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوتا رہا، لیکن بی بی سی اس کو کیسے رپورٹ کر رہا ہے وہ عنوان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آ جائیے کہ تمام چیزیں افغانستان کے ساتھ جا کر کیسے کنیکٹ ہوتی ہیں اور یو این کی رپورٹ کیا بتاتی ہے۔ دیکھیے، ایران آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی کے بعد جہاں پر قطر، جہاں پر ترکی، جہاں پر چین، جہاں پر رشیا نے اپنا ایک مؤثر کردار ادا کیا کہ کسی حد تک بھی ہم کوشش کریں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں ان میں بہتری آ سکے۔ اب یہ خطے کے ممالک یا جو خطے کے نہیں ہیں، جیسا کہ ہم رشیا کی بھی بات کریں تو یہ کیوں اتنے کنسرن دکھا رہے ہیں، کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں یہ بہتر ہو جائیں؟ اس کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے، یہ 2 ملکوں کا معاملہ نہیں ہوگا اگر یہ تنازع بڑھ گیا، بلکہ یہ اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ جیسا کہ ایران کے اندر اس مہینے کے اندر ہم نے دیکھا کہ افغانستان اور پاکستان سے متصل جو سرحدی علاقے ہیں وہیں سے ایران کا یہ کنسرن ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں آتی ہیں اور ایران کے اندر بھی ایسے جو عناصر ہیں وہ موجود ہیں، لیکن یہ تمام چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی ٹینشن ہے، سرحدوں کے اندر ایک ٹینشن ہے، کشیدگی ہے اور بارڈر مینجمنٹ کا کوئی مؤثر نظام ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بارہا کہا تھا کہ کوئی ایک ملک جتنا بھی مرضی چاہے اپنے بارڈر کو تنہا سیکیور نہیں کر سکتا، اور اگر آپ پاکستان کے معاملے کے اوپر تو اعتراض اٹھاتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کی آرمی کھڑی ہوتی ہے بارڈر پر، تو پاکستان کی آرمی کیوں نہیں سیکیور کرتی اگر افغانستان کی سائڈ پر نہیں کر رہے، تو ایران سائڈ کے اوپر آپ کیا دلیل دیں گے؟ ایران بھی یہی کنسرن کرتا ہے کہ بھئی ہم اپنی سائڈ کے اوپر جتنا چاہیں اس کو سیکیور کر لیں، افغانستان اپنے حصے کا کام نہیں کرے گا تو بارڈر مینجمنٹ مؤثر ہو ہی نہیں سکے گی۔ تو یہ وہ وجہ ہے، ایران کا بھی یہی کنسرن ہے۔ ایران نے ان دنوں کے اندر ایک علاقائی تنازع کو حل کروانے کے لیے ایک بڑی کانفرنس کو اس کی میزبانی بھی کی، لیکن بدقسمتی کہیے کہ افغان طالبان نے وہاں شرکت کرنے سے ہی انکار کر دیا کہ ہمارے پاس آلریڈی بہت زیادہ پلیٹ فارم موجود ہیں تو ہم ایران نہیں جائیں گے۔ ایران کی اعلیٰ ظرفی یہ دیکھیے کہ ایک بڑی علاقائی تنازع کو حل کرنے کی جو کانفرنس کی جس کی میزبانی اس نے اپنے ملک کے اندر کی، اب وہ جب کانفرنس ختم ہوئی تو پھر ایران کی ایک اہم شخصیت کابل میں آئی کہ اس اعلامیے کے اندر جو کانفرنس تھی ایران کے اندر، اس کا اعلامیہ کیا نکلا، اس کی خد و خال کیا ہے، کس طرح سے خطے کے تنازع کو کم کرنا ہے، اس ٹینشن کو کم کرنا ہے۔ ایران کی اعلیٰ شخصیت کابل آئی اور افغانستان کے جو عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی، انہیں آ کر مکمل طور کے اوپر بریف بھی کیا۔ تو یہ سنجیدگی دکھاتی ہے کہ ایران کس حد تک سنجیدہ ہے، پاکستان کس حد تک سنجیدہ ہے، چین، رشیا کا کردار آپ دیکھ چکے ہیں، ترکی اور قطر کا کردار بھی آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب آ جائیے کہ یو این کی رپورٹ کیا کہہ رہی ہے۔ یہ جو بار بار افغانستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے نا کہ ہماری سرزمین میں کوئی ایسے عناصر موجود ہی نہیں ہے، جو حال ہی میں ایک رپورٹ سامنے آئی ہے یو این سیکیورٹی کونسل کی، انہوں نے افغانستان کے اس بیانیے کی تردید کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان، دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیے کہ افغانستان جھوٹ بول رہا ہے، یہ جو کلیم کریڈیبل نہیں سمجھتا کہ جو افغانستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ ہماری سرزمین پر کوئی ایسے عناصر موجود نہیں ہے۔ اس رپورٹ کے اندر بتایا گیا ہے کہ 2025 میں پاکستان میں ٹی ٹی پی کے حملے بڑھ چکے ہیں اور کچھ اندازوں کے مطابق 600 سے زائد اور خودکش حملوں میں افغان کرداروں کی رپورٹنگ بھی سامنے آئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کالعدم ٹی ٹی پی ہو، القاعدہ ہو یا دیگر عالمی سطح کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، بتایا یہ کیا ہے یو این سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ کے اندر کہ ان کی آماج گاہیں، محفوظ پناہ گاہیں افغانستان کے اندر ہیں، اور اس کے اندر جو سب سے حساس نکتہ پاکستان سے متعلق بتایا یہ کیا ہے کہ اب کالعدم ٹی ٹی پی ہے، جسے ریاست پاکستان فطرت و خوارج کا نام دیتی ہے، انہوں نے اپنے ٹارگٹس بڑھا لیے ہیں۔ اب یہ کاروباری مراکز کو نشانہ بناتے ہیں اور پاکستان میں چین کے جو مفادات ہیں ان کو زیادہ شدت کے ساتھ حملہ کرنے کی منصوبہ بندی اور اپنی حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر اب یہ تمام چیزیں دیکھیں کہ ایک ہی ملک ہے اور وہاں پر
जिस तरह से मुसल्लह तंजीमों की महफूज पनागाहें हैं, ठिकाने हैं, और वो मुल्क अपने हवाले से संजीदा नहीं है, अपने लोगों की बहाली के लिए वो संजीदा नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उसने इसके बरअक्स एक उल्टी मईशत बना ली है, जो कि दहशतगर्दी को प्रमोट करती है, और उसी से अपना एक सर्वाइवल बना लिया है कि लोगों को ब्लैकमेल करके इन तंजीमों से पैसे आप बटोरते जाएँ, वसूल करते हुए जाएँ। उसकी वजह से ईरान भी मुतासिर हो रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। चीन के शहरी ताजिकिस्तान के अंदर देखिए तो वो हमले कहाँ से हुए? अफगानिस्तान के अंदर हुए, बलोचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीनी शहरियों को निशाना बनाया जाता है, उनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? अफगानिस्तान के अंदर से मिलते हैं। पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला किया जाता है, उनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं? अफगानिस्तान से मिलते हैं। यूएन की रिपोर्ट क्या कहती है कि किस तरह से महफूज पनागाहें, आमाजगाहें कहाँ पर हैं? अफगानिस्तान के अंदर हैं। लेकिन एक अफगानिस्तान है जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी सरजमीन के अंदर ऐसे अनासर मौजूद ही नहीं है। आपको ये भी मालूम है कि इससे पहले भी यूएन की रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि कलदम टीटीपी का सरबराह जो नूर वली महसूद है, उसे माहाना अफगान तालिबान की तरफ से 43,000 अमरीकी डॉलर जाते हैं ताकि वो अपने घर का खर्चा चला सके। और ये जो शुमाली वजीरिस्तान के अंदर हुआ है जो कार्रवाई, इसे टीटीपी हाफिज गुल बहादुर जो ग्रुप है उसकी तरफ से इस जिम्मेदारी को कबूल किया गया है। ये टेंशन बढ़ रही है, अफगानिस्तान की गैर संजीदगी की वजह से पूरा खिता इस आग की लपेट में आ रहा है। आपको यहाँ पर एक ग्रेड के वाज़ेह तौर के ऊपर नज़र आती है कि किस तरह से सी पैक को सबूताज करना है, किस तरह से ईरान के सरहदी इलाकों को मुतासिर करना है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतासिर करना है, और इस पूरे रीजन को, खित्ते को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना है। और ऐसा कौन चाहता है? अगर हम इस दायरा कार को वसी भी करें तो कौन चाहेगा कि ये खिता और चीन के आस पास वाले जो ममालिक हैं ये अदम इस्तेहकाम का शिकार रहें? ये इस सवाल का जवाब भी कोई छुपा ढका नहीं है। तो तमाम तर वो अपडेट्स हैं, चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब